1, 2, 3. Nangita ba ka og 3-in-1 nga kalagan? Ay, matik, laag na diri mismo sa habag nga sakop sa Lanusa. 3-in-1 ni siya kay natung-an siya og bukid ug dagat. Ug ikaduha na diha ang highway. Bonus na kayo sa part kung makatiming ka sa nindot nga sunset. Basta kay makaingon lagi kag snack ay no problem. Ikaw na lang pili sa imong gusto. Ug unta magustuhan ko nimo. So balot da ituod atong gikurambos diri kay magpagatas ta para sa badong nga ganta. Tanawa, sige tagkaog lami kita na hinoy gitanaw kaysa ilang pananaw nagkalami na ta. Wah! Bitaw nindot jud ang view diri pag makalaag mo diri kung layo mo biyahe mo alas 3 or alas 4 para makaabot mo diri og makatiming nga lapad kaayo ang talan-awon pag mugawas ang nindot nga sunset. Basta kay ang importante ayo mo ganhe diri gulan kay wa may sunset ana naunsuan naman mo nangatug mo siguro ta. Pwede ra ka diri mag chill palipas oras kung daghan kay gihon na nga problema. Ay matik na